آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ضلع بھر ریت کی کالا بازاری اور ریت کے بے لگام مافیا پر روک لگانے ریونیو منسٹر چندر شیکھر باونکلے نے محصول و پولیس شعبہ جاتی افسران کی منعقد کی مشترکہ میٹنگ اور ان کی موجودہ کارکردگی پر کیا سخت ناراضگی کا اظہار۔ ریاستی وزارت توانائی کی چیف سیکریٹری آبھا شکلا نے ورکھیڑا سولار انرجی پروجیکٹ کے جاری کام کا کیا معائنہ اور دیں ضروری ہدایات۔ روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور خود روزگار کو بڑھاوا دینے کے مقصد سے سیپیٹ ادارے نے کی پہل اور شروع کیے جا رہے ہیں مختلف 6 ماہی ٹریننگ کورسز۔ ضرورت مند و خواہش مند امیدواروں سے کی موقع سے فائدہ اٹھانے کی اپیل۔ اور شہر و ضلع میں سیاحت کے فروغ کے مقصد سے معلنہ ڈبل ڈیکر بس چلانے میونسپل کارپوریشن کے منصوبے پر لگی روک، RTO سے نہیں ملی ڈبل ڈیکر بس کی اجازت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ریت کی غیر قانونی مال برداری پر شکنجہ کسنے کے لیے ریونیو منسٹر چندر شیکھر باونکلے نے محصول ملازمین اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسران کی مشترکہ میٹنگ طلب کی اور اس معاملے میں دونوں ہی محکموں کے افسران کی کارکردگی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ حال ہی میں شہر میں ریت کی غیر قانونی مال برداری کا ایک عجیب و غریب معاملہ منظر عام پر آیا تھا۔ ہوا یوں کہ تحصیلدار رمیش منڈلوڈ نے ریت کی غیر قانونی مال برداری کرنے والی ایک گاڑی پکڑی تھی، جس پر تحصیلدار اور ریت مافیاؤں کے درمیان جم کر تو میں ہوئی اور یہ معاملہ جنسی پولیس اسٹیشن پہنچا۔ تحصیلدار منڈلوڈ کے مطابق جنسی پولیس نے بھی ان کا ساتھ دینے کے بجائے ریت مافیاؤں کا ساتھ دیا، جس پر ریت کی کالا بازاری روکنے کے معاملے میں محصول انتظامیہ اور پولیس ڈپارٹمنٹ آمنے سامنے دکھائی دیے۔ یہ معاملہ ریونیو منسٹر چندر شیکھر باونکلے تک پہنچا اور انہوں نے محصول و پولیس ڈپارٹمنٹ کے افسران کی مشترکہ میٹنگ طلب کی اور اس معاملے میں ان کی لاپرواہیوں کی خوب خبر لی۔ اس موقع پر عوامی نمائندوں نے بھی الزام لگایا کہ محصول ملازمین، پولیس اور ریت مافیاؤں کی ملی بھگت ہونے کے سبب ہمارے ضلع میں ریت کی کالا بازاری کا گورکھ دھندا تیزی سے ہو رہا ہے، جس میں عوام پس رہی ہے۔ لہٰذا ضلع کلکٹر دلیپ سوامی کی ہدایت پر تمام سرکل افسران، تلاٹھی اور دیگر ذمہ داران کی جانب سے ریت کی کالا بازاری کو روکنے کے لیے کی گئی کارروائی سے متعلق ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، جس کی روشنی میں انہیں وجہ بتاؤ نوٹس جاری کی جائے گی اور اگر ان کے جوابات اطمینان بخش نہ ہوئے تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ ریاست مہاراشٹر کے انرجی ڈپارٹمنٹ کی ایڈیشنل چیف سیکریٹری آبھا شکلا نے ورکھیڑا میں جاری سولار انرجی پروجیکٹ کے کام کاج کا معائنہ کیا اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایات دیں۔ واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ شمسی توانائی منصوبہ 2 کے تحت مہاوترن اورنگ آباد زون کے تحت تعلقہ پھلمبری کے مضافات ورکھیڑا میں سولار انرجی ایگریکلچر پینل پروجیکٹ جاری ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری نے اس پروجیکٹ کو وزٹ دی اور ہدایت دی کہ پروجیکٹ کا کام معیاری کیا جائے اور جلد از جلد یہ پروجیکٹ شروع کیا جا سکے، اس کے لیے کام کی رفتار بڑھائی جائے۔ 6 میگا واٹ گنجائش والا یہ پروجیکٹ 22 نومبر 2024 کو مکمل کیا گیا، جس سے آڑند اور بورگاؤں کے کسانوں کو دن کے اوقات میں بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری کی وزٹ کے دوران جوائنٹ سیکریٹری انرجی ڈپارٹمنٹ نارائن کراڑ، مہاوترن اورنگ آباد ڈویژن کے چیف انجینئر پون کمار کچھوٹ، اسپیشل ایگزیکٹو آفیسر سنتوش سانگڑے اور دیگر اعلیٰ افسران و عہدیداران کے علاوہ متعلقہ ایجنسی کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ اسکل ڈیولپمنٹ کے ادارے سیپیٹ کی جانب سے شہر میں 6 ماہ کے مختلف ٹریننگ کورسز کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس کے متعلق مزید معلومات سیپیٹ کے ذمہ داران نے دی ہے۔ واضح ہو کہ مرکزی پیٹروکیمیکل انجینئرنگ اور صنعتی ادارہ و مہاتما جیوتی با پھولے ریسرچ اور ٹریننگ ادارہ مہاجیوتی ناگپور کے اشتراک سے 10ویں پاس امیدواروں کے لیے 4 ماہ کی میعاد کے مختلف تربیتی کورسز شروع کیے گئے ہیں، جن میں مشین آپریٹر پلاسٹک پروسیسنگ، مشین آپریٹر انجیکشن مولڈنگ جیسے 2 کورسز ہیں۔ 18 تا 45 برس کے 10ویں پاس امیدوار ان کورسز میں داخلے حاصل کر سکتے ہیں اور ان ٹریننگ کورسز میں 300 امیدواروں کو داخلے دیے جائیں گے۔ اس طرح کی مزید معلومات مذکورہ ادارہ سیپیٹ کے چیف آفیسر AK راؤ اور موسم چودھری نے دی ہے۔ نمشکار، میرا نام موسم چودھری ہے، ٹریننگ انچارج اسکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی سیپیٹ اورنگ آباد۔
तो सिपेट जो है इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स अँड पेट्रोकेमिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स, भारत सरकार. तो आमच्याकडे असं वेगवेगळं कौशल्य विकास योजनाएं हमारे पास आती है आणि स्पेशली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र त्यासाठी हमारे पास अनएम्प्लॉयड यूथ यानी की मुलं आणि मुलीसाठी आमच्याकडे प्रशिक्षण आहे. मोस्टली 500 से 600 बच्चों के लिए फ्री प्रशिक्षण, जिसमें से 300 लड़कियों के लिए हम स्पेशली टेक्निकल कोर्स, मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक प्रोसेसिंग, मशीन ऑपरेटर इंजेक्शन मोल्डिंग, ये वाले कोर्स 80 टन से लेके 450 टन के मशीन्स के ऊपर मुलींसाठी मला म्हणायचं आहे की आप लोग आइए, सिपेट में आइए, एक बार देख लीजिए. पूरी तरह से निःशुल्क है ये. रहना, खाना, आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, आपको प्रशिक्षण मिलेगा, आपको इंडस्ट्री विजिट होगा और आपको नौकरी भी मिलेगी. और नौकरी आपको आपके स्किल के ऊपर 15 से 20 हजार आपको इंडस्ट्री में मिलेगा. नासिक, पुणे, बॉम्बे, अलग अलग जगहों में हॉस्टल्स है हमारे पास. लड़कियों के लिए 100 सीटर हॉस्टल है, लड़कों के लिए 400 सीटर हॉस्टल है. तो हे पूर्णपणे दिस इज ओनली फॉर द पीपल, उन लोग के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में है. आणि आप लोग आइए, एक बार विजिट कीजिए, सो दैट हम लोग मिलके इस चीज को काम करें, रोल आउट करें. बहुत सारा फंडिंग आया है छत्रपति संभाजी नगर में, बहुत सारे इंडस्ट्रीज आने वाले हैं. हम लोग सबको अभी स्किल की जरूरत है ताकि नौकरी हम इधर ही कर सके. सो दिस इज मोस्टली फॉर मराठवाड़ा. थैंक यू. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में चलाई जाने वाली डबल डेकर बस का सफ़र शुरू होने से पहले ही रुक गया है. अयार है कि हमारे तारीख़ी शहर में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने डबल डेकर बसें चलाने का नया इक़दाम उठाने का फ़ैसला किया था और उसके लिए 2 बसें ख़रीदने का अमल शुरू किया गया था. लेकिन डबल डेकर बस के आगाज़ से पहले ही उसे ब्रेक लग गया है. आरटीओ से इजाज़त न मिलने के सबब अब शहर में डबल डेकर बस का सफ़र रुक गया है. सियाहत का दारुल हुकूमत कहलाने वाले 52 दरवाज़ों के हमारे शहर में कई तारीख़ी और दीदनी व सियाहती मकामात हैं, जिनमें मशहूर अजंता एलोरा गारें, तारीख़ी दौलताबाद किला, पंचक्की, बीबी का मकबरा, औरंगाबाद गारें वगैरह शामिल हैं, जो हमेशा मुल्की व गैर मुल्की सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं. शहर में आने वाले सयाहों के लिए एक पुरकशिश तजुर्बा फराहम करने के इरादे से 2 डबल डेकर बसें ख़रीदने का फ़ैसला किया गया था. इन बसों के लिए आरटीओ दफ्तर को तजवीज़ भेजकर इजाज़त मांगी गई, लेकिन ज़राए के मुताबिक आरटीओ दफ्तर ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया है, जिसकी वजह से अब ये नया इक़दाम बीच में ही फंस गया है. इस तरह की इत्तला मुतल्लिक़ा ज़राए से हासिल हुई है. घाटी अस्पताल से मुत्तसिल इलाके में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अतिक्रमण हटाओ शोबे की बड़ी कार्रवाई से यहाँ के हाथ गाड़ी वालों और कारोबारियों में शदीद नाराज़गी व इश्तियाल फैल गया है. नाज़रीन, तकरीबन 50 साल कबल यहाँ उस वक्त की नगर परिषद इंतज़ामिया ने माजूर अफराद को कारोबार के लिए जगह फराहम की थी. लेकिन घाटी अस्पताल इंतज़ामिया की शिकायत पर चंद दिन पहले म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ से उन तमाम दुकानदारों को बेदखल कर दिया था. बाद-ए-अज़ां आहिस्ता आहिस्ता वहाँ दोबारा हाथ गाड़ियाँ लगना शुरू हो गई थीं. आज एक बार फिर कॉरपोरेशन के अफसरान ने कार्रवाई करते हुए उन तमाम हाथ गाड़ियों को जब्त कर लिया, जिसकी वजह से वेंडर्स में शदीद नाराज़गी फैल गई और उन्होंने अफसरान के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है. बताया जाता है कि उन कारोबारियों में अक्सर लोग जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद हैं जो यहाँ से रोज़ी हासिल करते हैं. उनका कहना है कि इस कार्रवाई से वो कारोबारी लिहाज से सड़क पर आ जाएंगे और उन पर फाका कशी की नौबत आ जाएगी. गाड़ी उसके पीछे लगाई हुई थी, इसके हाथ में से लिए जिला और खान का सौदा के इलाका पे, और मैं उसका वालिद बात कर रहा हूँ, नियामत खान. और ये सब लोगों के साथ भी हो रहा है. ये जहाँ गाड़ियाँ मिल रहे हैं वहाँ भर के लेके जा रहे हैं. ये आसाराम की भी गाड़ी उसके हाथ में से खींच के लिए उन्होंने, कपड़े वाले. पहले भी एक गई गाड़ी उसकी दी नहीं कपड़े के साथ. आपसे पैसा नाही होणे माल तो गाडी घेऊन गेले ते दिले नाही वापस. आता गाडी मारली हातातून ओढून घेतली जाय ना. लॉक लावला असताना पहिली वेळ गाडी लॉक असताना उचलून घेतली जाय ना. गाडीत माल मिळाला जवळजवळ 20,000 ते 30,000 रुपयाचा.
मी व्याजानं पैसे काढले, व्याजानं पैसे काढून मी माल भरला होता. गाडी भाड्याची, टप बी दुसरंच आणलं मी व्याजानं भाड्यानं. उर्दू शायरी ने समाज में पैदा होने वाले हर रुझान को अपनाकर हमारे समाज और मुआशरे की अक्कासी की है. इन ख्यालात का इजहार प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन ने किया है. वो शोबे उर्दू में मुनाकिदा एक रोज़ा कौमी सेमिनार बउनवान उर्दू शायरी के बदलते रुझानात आज़ादी के बाद से खिताब कर रहे थे. शोबे उर्दू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में एक रोज़ा कौमी सेमिनार बउनवान उर्दू शायरी के बदलते रुझानात आज़ादी के बाद का इनेकाद 8 फरवरी 2025 को अमल में आया. इस कौमी सेमिनार के कलीदी खुतबे के लिए प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन शोबा उर्दू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से तशरीफ़ लाए थे. उन्होंने अपने कलीदी खुतबे में कहा कि उर्दू शायरी ने हर अहद की नुमाइंदगी की है और आइंदा मुस्तक़बिल में भी करती रहेगी. आज 21वीं सदी के नस्ल के शुअरा ने उर्दू शायरी को एक नया रंग व आहंग अता किया. आज के दौर में उर्दू शायरी का रुझान 21वीं सदी समाज की नुमाइंदगी करता है. इसी तरह मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर अनवरुद्दीन सदर शोबा उर्दू डिग्री विमन कॉलेज हैदराबाद भी मौजूद थे. उन्होंने भी अपने खिताब में उर्दू शायरी के बदलते रुझानात पर सैर हासिल अपने ख्यालात को पेश किया और उर्दू में होने वाली रुझानात की तब्दीलियों को सामाईन तक पहुँचाया. इसी तरह मेहमान एजाज़ी के तौर पर प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन सदर शोबा उर्दू डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कॉलेज फॉर वुमेन ने अपने ख्यालात ज़र्रीन का इजहार किया. इसके अलावा डॉक्टर ओदेश रानी बावा उर्दू की मारूफ स्कॉलर हैदराबाद से मेहमान खुसूसी के तौर पर तशरीफ़ लाई थीं. उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया. इफ्तिताही इजलास का आगाज़ एम ए साल अव्वल के तालिब इल्म मुस्तकीम की तिलावत कलाम पाक से हुआ. इफ्तिताही इजलास के सदर प्रोफेसर संजय बी सालोंके डीन फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने सेमिनार का इफ्तिताह किया और उर्दू शायरी और इस सेमिनार के मुतालिक अपने ख्यालात व तासुरात को पेश किया. इसी तरह सेमिनार की सदर प्रोफेसर कीर्ति मालिनी विट्ठल राव जावले सदर शोबा उर्दू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने इस्तकबालिया कलिमात अदा करते हुए तमाम मेहमानों और हाजरीन का इस्तकबाल किया. सेमिनार के कन्वीनियर डॉक्टर शेख असगर प्रोफेसर शोबा उर्दू ने सेमिनार के अगराज व मकासद बयान किए और इस इजलास की निज़ामत को बखूबी अंजाम दिया. जबकि डॉक्टर सैयद सुहेल अहमद हाशमी असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू के शुक्रिये पर इफ्तिताही इजलास का इख्तिताम हुआ. इस तरह मुख्तलिफ प्रोग्रामों के बाद इख्तितामी इजलास प्रोफेसर कीर्ति मालिनी विट्ठल राव जावले की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें उन्होंने अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार किया. इस इजलास में अंदरून रियासत और बैरून रियासत से आए हुए मेहमान प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन, डॉक्टर अनवरुद्दीन, प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन, डॉक्टर काजी नवीद अहमद सिद्दीकी, प्रोफेसर जावेद इकबाल ने अपने अपने ख्यालात और तासुरात को पेश करते हुए सेमिनार की कामयाबी पर शोबा उर्दू की रूह रवां प्रोफेसर कीर्ति मालिनी विट्ठल राव जावले को मुबारकबाद दी और अपने नेक ख्यालात का इजहार किया. इस इजलास की निज़ामत शोबा उर्दू की उस्ताज़ डॉक्टर रिजवाना रहबर ने की, जबकि शुक्रिया के कलिमात PhD रिसर्च स्कॉलर शेख अजहर बशीर ने पुरअसर अंदाज में अंजाम दिए. इससे पहले शोबा उर्दू के साल अव्वल के तालिब इल्म अब्दुल गफ्फार ने इस इजलास में नात रसूल पढ़कर खूबसूरत समा बांधा. इस सेमिनार की कामयाबी के लिए शोबा उर्दू के MA साल अव्वल और साल दुअम के तलबा व तालिबात, रिसर्च स्कॉलर, तदरीसी और गैर तदरीसी अमले ने अनथक मेहनत की. गुज़िश्ता रोज़ बिल्डिंग मटेरियल गार्बेज मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुताल्लिक़ा अफसरान की एक अहम मीटिंग एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल की रहनुमाई में मुनक़िद की गई. इस मीटिंग में म्यूनसिपल सिटी इंजीनियर AB देशमुख और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अमोल कुलकर्णी भी शरीक थे. मज़कूरा अफसरान ने शहर में कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन C&D यानी बिल्डिंग मटेरियल वेस्टेज मैनेजमेंट पर अमल आवरी के लिए मनसूबा बंद तरीके से काम करने पर जोर दिया. इस मीटिंग के अगराज व मकासद से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन घन कचरा प्रोजेक्ट के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर विजय पाटिल ने हाजिरीन को वाकिफ करवाया. इसके बाद इस मुबाहिसे में शरीक दीगर जिम्मेदारान ने बिल्डिंग मटेरियल वेस्टेज मैनेजमेंट के दौरान आने वाले मसाइल पर तफसीली रोशनी डाली. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एडवाइज़र डॉक्टर गीतांजलि कोशक और सैयद आसिफ अली ने कचरा मैनेजमेंट पॉलिसीज़ में फ़र्क को उजागर किया. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोलर बोर्ड के साइंटिस्ट और एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर नश्चल शेट्टी ने भी इस मौजू पर हाजिरीन को मुफीद मशवरे दिए. रंजीत पाटिल ने अपने सदारती खुतबे में बिल्डिंग मटेरियल गार्बेज मैनेजमेंट के लिए रोड मैप बनाने पर जोर दिया. पैठन शहर में पीने के लिए आलूदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसके सबब शहरियान की सेहत आम्मा को शदीद ख़तरा लाहक हो गया है, जबकि शहरियान बल्दिया से शदीद नाराज़गी व इश्तियाल का इजहार कर रहे हैं.
आया रहे कि शहर पैठन के अक्सर मोहल्लों और इलाकों व वार्डों में बल्दिया के वाटर सप्लाई शोबे की जानिब से फराहम किया जा रहा पानी इंतहाई आलूदा पाया जा रहा है। इस आलूदा पानी से जहां आम शहरियान की सेहत को खतरा लाहक है, वहीं छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और दवाखाने भरे पड़े हैं। इस संगीन सूरत हाल के बावजूद पैठन नगर परिषद के CEO और दीगर जिम्मेदारान की जानिब से गफलत बरती जा रही है। इस तरह का इल्ज़ाम शहरियान आयद कर रहे हैं। वाज़ेह हो कि शहर में कई मकामात पर वाटर सप्लाई पाइपलाइन फूटी हुई है और उसमें गटर व नालियों का पानी दाखिल होकर नलों के पानी के साथ सप्लाई हो रहा है और यही आलूदा पानी पीने पर शहरियान मजबूर हैं। शहर में वैसे भी अवामी सहूलियात का फुकदान है। जा बजा कचरे कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। बल्दिया की इस नाअहली पर अवाम शदीद मुश्तइल हैं और आला अफसरान से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। ज़िला जालना के रामनगर से मानेगांव और नावा से पाथरोड सड़क की तामीर का काम इंतहाई नाक़िस दर्जे का किए जाने की शिकायत यहाँ की बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से की गई है। वाज़ेह हो के जालना में रामनगर से मानेगांव और नावा से पाथरोड तक की सड़कों की तामीर नाक़िस मेयार की हो रही है। ऐसी शिकायत जालना बीजेपी युवा मोर्चा के ताल्लुका सदर मुकेश चौहान ने ज़िला कलेक्टर के ज़रिए तामीरात के वज़ीर से की है। इस मकतूब में ये भी कहा गया है कि सड़क की तामीर के दौरान किसी भी सरकारी शराइत और ज़वाबित की पाबंदी नहीं की जा रही है। तामीरात के वज़ीर से मुतालबा किया गया है कि सड़क के काम की जाँच के लिए एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए और दोनों सड़कों के मेयार की जाँच के बाद ही मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर के बिल की अदायगी की जाए। मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर आमची मागणी आहे की हे जे काम चालू आहे या कामाची गुणवत्ता जर आपण पाहिली, माझ्याकडे त्या गुणवत्ते जे काम चालू आहे त्याचे माझ्याकडे फोटो आणि व्हिडिओ उपलब्ध आहेत। त्यामध्ये सरास ज्या कामावरच काम ओढल्या चाललंय आणि ह्यामुळं आणि ज्या ठिकाणी हे पुलाचे ह्याचे काम आहे त्या ठिकाणी कुठलंही बी आपण जे म्हणतो ना की पुढं काम आहे थांबा असे एक आपले होल्डिंग असतात, तसं नसल्यामुळं आमच्या शेजारील गावाचा पाथरोड गावाचा एक छबुराव राठोड म्हणून त्याचा ॲक्सिडेंट झालेला आहे। तो आपल्या पर्णिका हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे। तर आम्ही या संदर्भात आपल्या ज्या सार्वजनिक बांधकामच्या मुख्य कार्यकारी अभियंता आहेत मॅडम पवार मॅडम, आमचे तक्रार त्यांच्याकडे घेऊन गेलो। आम्ही त्यांना सांगितलं की हा रस्ता खूप दिवसापासून रखडलेला होता, आता शासनाने याच्यावर निधी मंजूर केला आहे आणि ह्या रस्त्याची तुम्ही चांगल्या प्रकारे काम करून घ्या। तर त्या म्हणल्या तुम्ही शाखा अभियंत्यांना भेटा। आम्ही त्यानंतर शाखा अभियंता सूर्यवंशी साहेबांना भेटलो, उपशाखा अभियंता सूर्यवंशी साहेबांना भेटलो। तर त्यांचं बी म्हणणं आलं की आम्ही या ठिकाणी नवीन आलेलो आहे, मला या संदर्भात या रस्त्या संदर्भात काही माहीत नाही आणि या रस्त्यावर कोण शाखा अभियंता आहे या संदर्भात सुद्धा मला माहिती नाही। आणि म्हणलं साहेब तुम्हाला जर माहिती नसेल तर हा रस्ता तुम्ही थांबवा, तर त्या काम थांबवा, तरी साहेब कोणीच त्या कामाचं दखल घेत नाही। म्हणून आम्ही आज जिल्हा अधिकारी साहेबांना निवेदन दिलं आणि विनंती केली की तुम्ही या जे काम चालू आहे याची सखोल चौकशी करा, जेणेकरून जे जालना तालुक्यातील या 2 रस्त्यावर गेली 75 गावे खाली या रस्त्यावरून वावरतात त्यांना न्याय मिळेल। आणि या रस्त्याची दुरावस्था असल्यामुळं अनेक लोकांना मणक्याचे आजार उद्भवलेले आहे। त्यामुळं आम्ही आता कलेक्टर साहेबांना विनंती केली आणि जर या रस्त्याची चौकशी जर चांगल्या प्रकारे झाली नहीं तर हमें आंदोलन करना है। बंसीलाल नगर इलाके में मकान के सामने खड़ी एक इलेक्ट्रिक कार नामालूम सारिक चुरा ले गए, जिन्हें सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर भर में लगाए गए खुफिया कैमरों की मदद से अंदरून 3 घंटे वेदांत नगर पुलिस ने ढूंढ निकाला। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक बंसीलाल नगर के एक साकिन ने टाटा टियागो इलेक्ट्रिक कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर MH20 GK 2802 है अपनी रिहाइशगाह के सामने खड़ी की थी, मगर नामालूम सारिक मकान के सामने खड़ी ये कार चुरा कर भाग गए, जिसकी इत्तला वेदांत नगर पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर प्रवीणा यादव को मिली तो उन्होंने अपने अमले को मुतहर्रिक कर दिया। DB स्क्वाड ने खुफिया कैमरों की मदद से मसरूका कार किस सिमत पहुंचाई गई उसका सुराग हासिल किया। उसके बाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर भर में लगाए गए खुफिया कैमरों की मदद से सारिकों का ताक़ुब किया और 3 घंटों में कांचनवाड़ी इलाके से मसरूका कार बरामद कर ली और गाड़ी मालिक के सुपुर्द कर दी। ये कार्रवाई PSI मोरे, हेड कांस्टेबल बाड़ाराम चौरे, रंजीत सुलाने, प्रवीण मुड़े, PC डुईफुड़े और ड्राइवर योगेश काड़े ने अंजाम दी। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
ضلع بھر ریت کی کالا بازاری اور ریت کے بے لگام مافیا پر روک لگانے ریونیو منسٹر چندر شیکھر باونکلے نے محصول و پولیس شعبہ جاتی افسران کی منعقد کی مشترکہ میٹنگ اور ان کی موجودہ کارکردگی پر کیا سخت ناراضگی کا اظہار۔ ریاستی وزارت توانائی کی چیف سیکریٹری آبھا شکلا نے ورکھیڑا سولار انرجی پروجیکٹ کے جاری کام کا کیا معائنہ اور دیں ضروری ہدایات۔ روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور خود روزگار کو بڑھاوا دینے کے مقصد سے سیپیٹ ادارے نے کی پہل اور شروع کیے جا رہے ہیں مختلف 6 ماہی ٹریننگ کورسز۔ ضرورت مند و خواہش مند امیدواروں سے کی موقع سے فائدہ اٹھانے کی اپیل۔ اور شہر و ضلع میں سیاحت کے فروغ کے مقصد سے معلنہ ڈبل ڈیکر بس چلانے میونسپل کارپوریشن کے منصوبے پر لگی روک، RTO سے نہیں ملی ڈبل ڈیکر بس کی اجازت۔ اسی کے ساتھ MCN اردو خبر نامہ ختم ہوتا ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں نوید انجم آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔